Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories din ang matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Ang kinabuhi nagtudlo nato sa mga leksyon nga di nato makatunan sa eskwelahan ug ang nagsilbi nga atong magtutudlo mao ang mga kasinatian. Ikaw ka barangay, aduna ka ba'y pangandoy sa kinabuhi nga gusto nimong matuman? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa kinabuhi mo yatong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Pearl nga giuluhan taog teacheran. Dear Papa Cholo, mayong adlaw kaninyong tanan labi na sa akong mga kaubanan nga avid listeners sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Ako si Pearl, 35 anyos, housewife og inahan. Papa Cholo, kitang tanan adunay mga damgo, di ba? Para sa usa ka bata nga nagdako sa kalisod, ang pagbaton og pangandoy mao'y nagsilbing inspirasyon og kadasig sa kinabuhi aron maning kamot og magpadayon. Di kini sayon. Oh, tungod kay ang usa ka damgo di matuman kung kita magsigi lang og pangutana. Buti pasabot kinahanglan nato kini uban sa paglahutay og pagtrabaho. Pobre lang ang pamilya nga akong gidak-an, Papa Cholo. Ang among bahay usa lang kapayag nga ginama sa tarpaulin og plywood nga nahimutang kilid sa duol sa sapa. Wa na ko yamahan kay ningon si Mama Berna nga gibiyaan mi niya pagkahibaw niya nga gimabdos ko. Pero na ako stepfather, si Tatay Arman. Ug sila ni Mama dunay anak nga laki, si Mac. Wa mami kuryente. Kandili ara ang among gigamit isip suga sa gabii. Busa aron makatuog og maayo. Ako ug ang akong igsuon magpaypay na lang gamit ang karton. Usahay kausara kami mukaon sa usa ka adlaw ug ingon ana kalisod ang among kinabuhi, Papa Cholo. Unsa may basa ani? Asa man? Patanawa ko, Pi. Kini o, murag na ay duha ka bukid unya na triangle. Ah, ang basa anak kay Ma. Dali, basahan ni O, Mac. Ay, di ko kabaw ati oy. Kay mo lagi ko. Sunda ko ha. Kini ay, inan ang pagbasa ha. Ma, kan, da. Ikaw? Maganda. Hala, very good. Kini O, unsa man ni? Nagsugod sa ugma. Pa? Nagbatang pamuno. Pa, itudluan pa man ako si Mac og basa. Sige tuluan. Di ba nag-eskwela man na? Ulagi, pero si Mac maglisod man pagbasa. Huwag ano maglisod na kamak. Wa kami na sa mong maestra. Pas manggug kay siyang magtudlo pa? Hanggaw mo ka. Ipasol pa ni mong maestra. Ingnan lang yun nga hina ka kayo. Na si kapag duwa, imbis magbasa ka. Mo na hinungdan gagmay kayo mong grado. Pero gusto naman mag-usap si Mac pa. Gusto naman siya makakaton. O kung sa ko na yung makatunan ni mo. Parehas naman mo estudyante. Buran, biya kag skinsa. Mahimo mag-teacher si Ate Pearl inigdako niya. Unya, mutudlo siya sa mga bata. Unsa? Sakto si Mac pa. Gusto ko may mong teacher. Inidako na ko. Taas ako ni mo pangandoy day. Pasig mahagba kas kataas, ha? Hoy. Kinahanglang makontento na mo sa imo isuon nga maka-eskwela mo. Makagraduate sa elementarya o ka high school. Sakto na na.
Ikaw na! Ang sunod yung buhaton, mo pagpangit ang trabaho para makatabang os pamilya. Di kayo usapan ng gusto nyo ikanago na ninyo. Pwede man ko manarbaho pa. Samtong nag-eskwela pa ko. Hoy! Nagtuo ka sa'yo na! Ha! Pero kung naanak ka sa sitwasyon, maghuna-huna ka na lang manarbaho. Labi na kung magkakwarta ka na. Nganong ganahan ko nung kang maestra? Wa man nadato ang trabaho ah! Daghan pang labas sa mga bata nga balungon sa masuwingson. Gusto mo ko magtudlo. Mao nga gusto ko mahimong teacher pa. Kung mamaestra na si ate, malipay na unya mo ni mama. Ambot nyo na! Mahal ka na pa eskwela sa college. Tanawan, kung ano kitaon sa taga-pobre? Ang pobre di ay. Di na di pwedeng mangandoy pa. Oo! Kaya pangandoy para nas mga dunahan. Sa masustisya, para nas mga kurtahan. Mahal ang mangandoy, kung basuriro ka lang. Busa kung ako pa nimo, hala, undangin na ng imong ambisyon. Pag hula-hula lang mo, kung usaon nyo sa pagtabang na mo ni mama ninyo. Hoy, Mac! Kung mahagbong ka sa mong klase, undang las pag-eskwela, ha? Di man ko gusto pa. Kung di gusto. Nag-uusik ka na sa mong oras pag-eskwela. Huwag makaya nakatunan. Pulpo ka na ko. Bugo ka. Tabang nas pagpagita kwarta. Ate, ayaw lang ko pundang ang eskwela, te. Dong, nag-joke naman na si Papa. Hoy! Dili lagi ka mahunong. Ano ba? Gihi mo pa kuno mong bakakon. Hoy, Mac. Usabay mong gilakan niya. Hoy! Muna kang ilaki na. Papa, hunong na sa pagyaw-yaw. Nadlok na si Mac, Papa. Ang lang mahadlok sa nako. Kaya ako gyapoy amahanin ni Baya. Ikaw, usap ka. Huwag ka mahadlok na ako. Undangin ang imong teacher-teacheran niya. Wanay post ng guha. Nagpadayon ko sa akong pagtuon sa college, Papa Cholo, pinagi sa pagkuha og kurso nga may kalabutan sa pagtudlo. Usa ko ka scholar sa lungsod. Pero di sa yon ang akong pagtuon sa college kay mahal man og kinahanglan kong mag-focus sa akong mga subject. Moto para na ako'y mga gamit, nag-part-time og tendera sa burger og shake shop sa among lugar. Ang kwarta nga akong kinitaan didto, mo'y akong gigamit sa pagbayad o pagpalit sa among mga project sa eskwelahan. Wako kay baw sa akong parents nga nung wag gihapon sila mitagang Papa Cholo. Si mama kanunay lang nagmabdos, pero wako'y mahimo. Kay anak rapud ko nila. Maong wako'y laing mahimo kundi ang pagsunod sa ilang gusto. Ay, unsa maning bata ah. Sige, maghilak. Hilom na ha. Nagigil na ko nimo. Ma, mali anak ko, ma. Nagdakog pa ni Otto pa rin nato. Oh, Pearl. Kuwaaring magsuon, be. Kugusa. Saba kayo, uy. Pahilom ah. Baby, hilom na ha. Na naman si ate. Nahilom na ay. Oy, marakatulgon ka da. Gusto kang matug? Sige ha, patulgon ti ka. Ay, kadiyot o sa Pearl. Na ako isolte. Oh, unsa man ma? Patulgon una na ko si baby. Kadiyot ra. Ihatag lang una ng Mac. Mac! Dali dire! Mac! Oh, ma. Ngano, ma? Ngano? Oh! Kuhaan ang bata. Ikipagkatog na imong manghod. Sige ra ka silpon diha. Sigalang ng matani mo. Oh, Pearl! Ihatag lang bata niya. Ang binas baby, ate Pearl, baby. Oh, ihina lang ha. Mag-istorya lang na Miss Mama. Oh, sige. Ma, unsa man na? Unsa man? Nakay kwarta diha. Nak? Ha? Wa mo. Usiwa! Sweldo ni mo ron, di ba? Lagi, pero dili man dako, ma. Kay daghan man kog absent. Ay anong daghan man sa kag-absent? Daghan man gud kay kog buluhaton sa eskwelahan, ma. Unya, daghan sa pa mga project. Mas priority pa na nimo kaysa imong trabaho? Siyempre, kay nag-eskwela pagod ko, ma. Ah, eskwela. Di ta mapakaon ana imong eskwela. Ma, nibagit ka nga akong pangandoy nga makahuman sa college, di ba? Nganong di naman ako di mo suportahan sa akong gusto. Nag-usay ka malanggod sa oras. Hinaot unta nga sa imong edad, nagkugi na kang makatrabaho para makatabang ka sa atong pamilya.
O gusto pa, uy, kasiguraduhan, uy, kung mamaayo bang inang imong kinabuhi, iniguman mo graduate. Daghan kong kaila, nga mga nakagraduate sa college, nahimo ra tambay. O kaha, nakatrabaho, nga layo ra silang kursong nahuman. Wara magamit ang eskwilahan. Dili parehas ang atong kapalaran, ma. Maong ayaw pag-ingon nga wa ko'y maabot. Imbis nga suportahan ko o imo kong dasigol, ikaw pa man ang unang wa mo tuon ako. Sayop mong duha si Papa, ma. Sakto, me, sa imong amahan. Ikaw ra mo imo pagsanon kaayo, nga gustong tumano ng imong pagkamaestra. Bisag kay bawo ka gyud nga gamay ra ka ang sweldo sa maong propesyon. Unya, dinhe pagyud ka sa Pilipinas magtudlo. Ay, ambot lang asa ka puniton, Per. Ayaw mig supaka sa imong amahan, kay naniguang nami, nasayod nami. Mauting na tiguang mong way na abot. Unsa? Unsa na imong giingon? Balik ka na imong gisulti, Per! Ha? Imo ko gipasakitan. Masakitan ka gyud. Kay bastos ka. Dili ko bastos, ma. Nagsulti lang ko sa tinuod. Why ka matuoran ang imong gisulti? Dili lang may sama nimo ka ambisyosa. Dili lang ambisyon nga mahimo kong teacher, ma. Maugyod ka ng butang nga gusto ko buhaton. Sukad pa sa akong pagkabata. Wako'y labot, anak. Gusto lang kong tabangan mi nimo. Tabangi may dinesbay. Puros ka na eskwela-eskwela. Di man gani ko nimo tabangan sa mga buluhaton sa bahay o pag-atiman si mga igsuon ig-uli nimo gikas trabaho. Nya karon, dawaan ko nimo sapi. Ha! Hambog na kay ka. Wa ka para ba ikapasigarbo? Puno na kayo ko sa akong pamilya, Papa Cholo. Feeling na ako wa nila makita ang akong sakripisyo. Di nila makita nga gusto na ako matuman ang akong mga damgo nga hatagan sila og dungog. Ug misamot pa nga murag way kapuslanan nga ipadayon pa ang tanan dihang nahibaw-an ako nga nakapamabdo si Mac. Kay baw ko nga ang bata usa ka panalangin gikan sa Dios, pero di niadtong panahona nga wa siya'y abilidad sa pagsuporta sa iyang umaabot nga anak. Pero di ko gusto nga isalikway niya ang bata. O mas grabe, ipa-abort kini kay di niya sa Papa Cholo. Ug bisan gusto na ako masuko sa akong igsuon, di na ko kaya. Hangtod nga mibiya ko sa amo aron ipadayon ang akong damgo. Dagan tuig nga milabay, wa ako'y balita sa pamilya nga akong gibiyaan. Busy ko sa pagtukod sa akong kaugalingong pamilya, Papa Cholo. Nagpuyo mi sa lugar kauban ang akong bana nga nagtrabaho sa usa ka pribadong kumpanya, isip vehicle technician. Ang malas nako sa pamilya nga akong gigikanan mao ang akong suwerte sa laki nga akong nahimamat, Papa Cholo. Nagdamgo mi nga magkugi para makabaton og may kinabuhi. Bisag nagsugod mi sawa. Parehas ming duha nga dunay tumong nga moasenso og matagan og mayong kaugmaon ang among anak. Mo nga samtang nagtrabaho ang akong bana, namaligya ko mga gamit o mga sinina online nga akong gi-import aron mabuhi. Malipayon og kontento ko sa kinabuhi nga gihatag sa Dios nako. Kay didto nako nakaplagan ang kalinaw sa una-huna nga gibalibaran sa akong mga kaugalingong pamilya. Pero moangkon ko nga dunay mga gabi sa di pa ko matog, kanunay na akong mahinumduman sila, Papa Cholo. Kay sukad nga nibiya ko, wa na ko nakahuna-huna nga magkita pa nila. Pero giduwaan ko sa kapalaran. Usa ka adlaw, nakakita kong pamilyar nga naong og kadto. Way lain kundi ang akong igsuon nga si Mac. Hangtod ron, di po ko makatuo nga makita ti ka din ni Ate Pearl. Giya ka din ni nagpuyo? O, ma. Uban sa kumbana og anak. Nana ko'y pag-umangko ni mo, te? Oo. Excited ka ko. Unya, kamo. Kumusta naman mo dito sa ato, ah? Okay raman mi. Pero namatay si Papa last year. Sorry, ma. Kuha ko may paw. Why kaso? Unya,
Kumusta man ang atong inahan? Maayo ra mas mama, ate. Aw, naami tindahan. Ako siyang gipatukurag tindahan sa dihang nakasweldo ko sa trabaho para makakwarta siya sa bahay uban sa atong duha ka igsuon. Nalipay ko ni anak, Mac. I'm sorry, Mac. Kaya wala ko makabalik sa ato sukat sa akong pagpiya. Nakasabot ko nimo, te. Kay toxic kay ang atong pamilya ni adto. Pero honestly, daghan mi na realize sa dihang nawa ka. Ilabi na sa dihang nataw na akong anak. Naningkamot ko nga makabalik og eskwela. Nagpasabot pang mi graduate ka na sa college. Oo, te. Gihuman ako ang gusto na kong tumanon sa akong promise nimo. Gusto sa ko nga hatagag dungog ang atong pamilya ug maayong kaugmaon ang atong inahan ug ang akong anak. Sa pagkakaroon, makaingon ko nga dako na kong kita pero nagkugi gyapon mi sa akong asawa para maka-abanti ba? Nalipay ko nakadungog, anak, Mac. Pero kuan, unsa man nga kurso ang imong nahuman? Sama sa kurso nga imong gikuha, te. Teacher? Oo, Ate Pearl. Usa na ko ka teacher ron. Ang imong igsuon, usa na ka magtutudlo. Nalipay ko nakahuman kasi pag-eskwela, Mac. Pero mas nalipay ko kay teacher ka na. Oo, ate. Kay nagunahuna man ko nimo. Ikaw ang akong inspirasyon. I know nga ma-proud ka nako mong naningkamot gyud ko nga mahimong teacher sa manimo. Ang tinuod, dili ko maestra, Mac. Oh. Oh? Unsay buti mo ipasabot? Wa ko makahuman og college, kay miundang kog eskwela. Wa ko mibalik sa pagtungha kay nawadaan ko kana. Hangtod nga nagkailami sa akong bana og nagpakasalmi og nagtukod og kaugalingong pamilya. Mao ba? Pero Pero wa ko magmahay. Nalipay ko sa akong desisyon kay kontento na ko sa akong pamilya ug sa akong bana. Nakakita ko kwarta, namaligya ko online. Bisan unsa para lang magkatabang ko sa akong bana para sa among inadlawng gasto. nasayod ko nga dili sayo ang desisyon nga pag-undang sa imong ipag-eskwela, te. Pero nalipay ko nga makita ka nga maayog kahimtang. Kay mao man na ang mas importante. Gusto ginako nga mahimong teacher. Pero tingali, kana nga dam ko dili gid para nako. Og para na nimo, Mac. Mga proud kay ko nimo dong. Salamat, Ate Pearl. Proud sad kay ko nimo. Hinaot nga dili na kini ang katapusang higayon nga magkita ta kay gimingaw na sab si mama nimo. Makabisita ka sa bahay. Di ka na kinahanglang mahadlok sa pagpauli. Wa ko magdahom nga matuman ni Mac ang akong pangandoy nga mahimong teacher. At that time, wa jud ko kapugong sa akong paghilak tungod sa mixed emotions. Bisan pa sa tanan, nipatigbabaw gihapon ang akong kalipay tungod sa estado sa kinabuhi sa akong igsuon, Papa Cholo. Nagtuo ko nga di na siya makapadayon sa pagtuon tungod kay naa siya'y bag-ong mga responsibilidad human siya makapamabdos. Pero maayo kay nagkugi siya. Daghan ang usab sa pamilya nga akong gibiyaan, labi na sa akong inahan. Ug bisag nagduha-duha pa ang akong kasing-kasing nga bisitahon siya sa ilang gipuy-an tungod sa kahadlok. Naagihapon ang akong kahinam nga makita siya pag-usab og magako siya. Sa katapusan, maayo ang tanan. Proud kay ko sa akong igsuon nilabi na akong mag-uniform siya as teacher. Pero naay parte sa akong kasing-kasing nga moingon nga ako pud unta. Kung wa pa unta ko nawad-an og kaisog sa pagpadayon sa akong pangandoy sa kinabuhi, maestra na sab unta ko. Naguna-una ko niadto nga basin husto ang akong stepfather. Di tanang damgo matuman. Apan di usab ka na tinuod tungod kay sa paglahutay og paningkamot. Ang imong kahago mamunga sa gitakdang panahon nga gituyo sa kapalaran nga mutubo ug mulambo kini sama sa kahoy nga mamunga og abunda. Mga sa tabang sa akong bana ug sa pag-agni ni Mac,
nga makatapos sa akong pagtungha. Mibalik ko sa damgo nga akong gibiyaan kaniadto. I know nga di pawahi ang tanan kay naapay paglaom sa akong kasing-kasing nga usa ka adlaw makagraduate ko og mahimong usa ka hingpit nga magtutudlo. And that time, wa na ako gipasagdan akong kaugalingon. Migraduate ko sa college og nakapasar sa exam aron makakuha og license nga mahimong maestra. Yay! Congratulations, Pearl! Licensed teacher ka na! Natuman mo na cute ang dugay mo nang ipangandoy. We're so happy for you. Salamat ka ninyo. Hangtod ron, digyapon ko magkatuo sa resulta. You deserve it, Pearl, no? Og I'm sure, happy gid kay mong family sa maong balita. Oo, yaon sa man. Naingnan na ni mo imo igsuon. Karon pa, tawagan ko pa, aron akong ibalita nila. O sige, paibaw ada yun siya. Hatagan ka na mong gigayon. Basta congrats again, ha? Yog, salamat kayo pag-usap ninyo, ha? Sige, tawagan ko ng akong manghod. Okay, sige. Biyaan ka na namo. Hello, Ate Pearl? Mac, usad ako ka license teacher. Unsa? Wow! Congratulations, Ate Pearl! Thank God sa good news, Ate. Hangtod ron, nagyapon ko makatuo nga maestra na ko, Mac. Maog yun. Unya, nagduda ka pa kung makapasar ka ba. King na natin kang kaya ni mo. Salamat sa imo pagsalig na ako, ha, Dong Mac. Ako pa ba? Ikaw na guna, te. Base nalimot ka. Ikaw ba akong teacher-teacheran ka ni Adto? Ikaw ang nagtudlo na ako. Ikaw ang una kong teacher. Kay bawo ko, ana. Pero syempre, dugay na baya. Dili lang ako mapugnan nga mangutan ako sa kong kaugalingon kung gusto bang akong desisyon aron matuman ang akong naputol nga pangandoy. Nga naman. May pagmahay ka ba ron, te? Wa man. O kung wa, sakto ang imong desisyon. Dako kog utang nimo. Ninyo sa kumbana. Kay kung dili patungod ninyo, dili na ko matuman ang akong pangandoy. Busa, salamat kaayo, Mac. Wanay kaso, te Pearl. Huwag yung kumuhunong sa pagtuo. Nga usa ka adlaw, matuman ang imong pangandoy. Kay naagod si mong kasing-kasing ang pagkamaestra. Oo, wa dayon nimo matuman kay daghang naitabo sa imong kinabuhi. Pero wa ka na magpasabot, nga diha na lang kutob. Usahay, mag-agi katag mga kalangay sa kinabuhi sa atong kaagi aron matuman ang mga butang nga dugay na natong gipangandoy. Husto ka. May na lang nga, mituo ko nga kaya na ko. Nga bisan i-give up na ko sa akong damgo kaniadto. Naagyapon ko'y kaisog nga tubangon o ipadayon. Kay bawo ko, nga daghan pang mahitabo. Pero karon pa ba ko mo give up, kundi inlayo na ko? Maog yun, Ate Pearl. Ay, kadlok. Kay wa ka mag-inusara sa mong daan. Kay kauban ko nimo. Nga tong pamilya o ang imong pamilya. Importante nga doon na kay ligon nga suporta gikan sa mga tao nga imong gimahal aron makapadayon ka. Puong pa nila nga malayo pa pero malayo na. Naks! Ako igsuon, oy! Lahi na gid ang batang illiterate nga akong kitudloan kaniadto. Ang imong kisultiro na ako, dong. Dot sa bukog. Ako pagyapon ang bata ang imong gitudloan, te. Pero nakat-on ako. O karon, ako na sab ang magtudlo sa mga bata nga sama nako kaniadto. Mao nang makapabilib gyud ka, dong. Kung ang uban nga makadungog sa istorya sa atong kinabuhi, ma-inspire gid sila. Kitang tanan, adunay kaugalingong mga istorya, ate, nga pwede natong ma-share sa ubang tao. Okay ba ako nga naatay ma-inspire? Sama nimo, Ate Pearl. Na-teacher ko, kay na-inspire ko nimo. Ang palahir ko ta, kanang sultian na ba nimo imong bana sa resulta sa exam? Wa pa. Naapa man ko siya sa trabaho. Pero plano ko nga i-surprise siya. Karon inigpauli niya. Siguradong malipay ka to. Oh, maog yun. Ay, so, dong. Kano sa mata makita? Gimingaw ko ninyo ni Mama.
Ay, sa sunod adlaw na te. Kay na may plano nga mobisita niyo diha. Mga tutag dagat ug mag-celebrate ta sa imong pagka-teacher. Papa Cholo, usahay duwa-duwa gyud ang kinabuhi. Ug usahay, lisod ang daan nga atong agian paingon sa katumanan sa atong mga damgo. Sama sa akong naagian sa kinabuhi. Nang hinaot ko nga matun-an og mga leksyon ug inspirasyon ni sa atong mga kabarangay. Nalipay ko nga natuman ako ang akong pangandoy nga mahimong teacher. Sa pagkakaroon, nagsugod nako sa pagtudlo sa usa ka public school, Papa Cholo. Dedicated ko sa akong gibuhat og bisag di sayon ang pagkamaestra sa atong nasod. Di gyud ako biyaan kining propesyon. Gipasidunggan ko nga mahimong magtutudlo, Papa Cholo. Salamat kayo kung piliun nimo ang pagbasa sa akong istorya sa kinabuhi. Unta daghan kog na-inspire sa atong mga kabarangay. Ayaw mo kawa sa paglaom nga matuman ra ang imong pangandoy. God bless Barangay Love Stories, ang inyong forever kapuso o kabarangay, Pearl. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, ug salamat.